आज्ञा नमस्कार मु मुन्ना आपण मानकु स्वागत करुछि हमर एक नुवा पॉडकास्ट आज्ञा आज जो अतिथि आम ग्रहण को आसीबे सी आपणकर सभींकर प्रिय एवं घरे घरे परिचित जहाँ पे दिने माइपी माने हुलु हुलु झियो माने सुलु सुलु सारा ओडिसा हुलुस्तुर हो जाइते सी आ के नहंती सी होउछंती बाबा पीरती सी आसिकी आम ग्रहण रे पहुंची सारलेनी आसंतु ताको सहित आमे टिके साक्षात्कार करिबा पचारि बुझिबा ताकर कोन थिला जीवन शैली आसंतु हरिओम तत्सत् ए देह रथ जीवन पथ रथे बसी रेवती कांत हरिओम तत्सत् बाबा प्रणाम बाबा आपण जो कष्ट करी आम पई एते बाटा आसिले आसीबा बेले किछि असुविधा हैलानी तो नाइ किछि असुविधा नै किंतु आपण बहुत दुर्बल देखा जाउछंती ओ मु आश्रम रे थिला बेले पूरा सबल थी हां तेबे किंतु जेल जो गले दुर्बल है जेल रे कोन खाया पिया होनु थिला ना कोन नाइ स्वा जेल रे पर स्वा जी देखला मते खाली टेक मु कोन केंद्रापड़ा रे कार कोन गाड़ी पकेइली ना तो मारी पकेइली काहे जे एमिति कले मु सही कथाटा बाबा मु जेते बेला आपण को प्रथम देखिली ए स्टूडियो रे आपण को चिन्ही पाइलिनी चिन्ही पालने तो सब अच्छी नाय गलानी सब न्यूज वाला को मु सही बंड पिरती मुहरे कहउतली ठाकुर को कृति किंतु भीतरटा थिला मोर कुकुर को अच्छा बाबा आपण तो भलो प्रवचन दउथिले भलो गीत भी गाउथिले लक्ष लक्ष भक्त आकता माकता है आपण पाखु धाई आसुथिले हेले आपणकर हठात एमिति कोन हला काई गांडी सरला काई आपण पुलिस में तत्सत् मनीष जन्म भाई जे पाइची तार जेमिति हेले सलिबो मोर टिके बेसी सलिला क्या आ ई भलिया भूल कर देतिया कोन करिवा हरिओम तत्सत् बाबा आपण परा संध्या हेले दउथिले प्रवचन जाळुथिले आरती पुणी काहेकि से लुचि लुचि करूथिले चोरा पिरती खाली सेतिक नो टोटल मो बेडरूम रु लाटिन पर्यंत सीसीटीवी कैमरा लगै देथि मतलब मते टिके अलग ही लेवल के बंदा था आ मेला चढ़ी देखिया को भलो लागे आज्ञा मते सिना कहउछ भंड पिरती हेले मु 25 वर्ष काल देखाली जो करामती जानि पाइलिनी मो नीति गति केते स्टार केते मिनिस्टर मो पाख को आसंती सला मो पल्लिंग की सेवा करंती पालिंग की हेले बाबा आपण निश्चित पाइबे शास्ति आरो जन्म रे हेबे गुटे कुत्ता नहले ए कुकुर जन्म हेले किछि दुख नै जदी का सीढ़ी तले सोइतिबो सला शीत दिन जो गरम पानी फोपाड़ी दे जा अवस्था बता हेले बाबा मु गोटे कथा बुझी पारुनी कि हम ऑडियंस भी बुझी पार नथिबे मते गोटे कथा कहंतु आपण एमिति की चमत्कार करथिले कि आपण एते फैन हे गेले लोक माने दळा चकटा है कि आपण पाखु धाई आस्तले काहे की हां सुनो मोर किछि भाई भूल नै मोर कोन भूल तमे कहबो मोर छुआटिए दरकार मोर छुआ होनी मोर छुआटिए दरकार तमर छुआ जदी दरकार मोर माटा दरकार की होरे तमर दरकार मोर दरकार एते असुविधा कोठी रहला मु कोन भूल कर अच्छा बाबा आ गोटे प्रश्न आपणकर एते गाड़ी माथिला लोक आपण मन पसंद करूथिले पूजा करूथिले ले आपणकर से गोटिए छोटिया भूल पे आज आपण तळी तळांत हेले आपण जदी सेही दिन से झियो को नै कोळसंदा होटल को न जाई थाते ए पल्ला ही न थांता काको संधा जाई थाते कि गोड़ संधा को जाई थाते कि जंग संधा को जाई थाते बंची जाई थाते कोन करया मु देखली जंग संधारे काम न सीधा कोळ को नै गली अरे बाप रे आ कोन भाई मोर कोन भूल तमे दबो आमे न तमर इच्छा छै हमर इच्छा छै हमर कोन भूल आमे बाबा बली आमे कोन मनीष न आपण मनीष जे सेति पय आपण फसिले ना सेति पय पर फसी गली आ कोन करिबा अरे गोटे कथा हम साक्षात्कार जानिबा को चाहिबो कि आपनक आश्रम रे शुद्ध निरामिष हां
ଆମିଷ ହୁଏନି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖାଉଥିଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ମଦ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ହଁ ହଁ ଏଇଟା ସତ। କାହିଁକି ମାନିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଠେଲିବୁ ଯେ କଥା। ଦେଖ ବାବା, ଆମେ ବାବା ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଟିକେ ଅଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପୁରା ପାଇଛୁ। ଏ ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ଶରୀର ଆମର, ଆଇଁଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୋଭ ହେଉଛି। କେତେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇକିରି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ମଦ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବା, ହଁ। ସେତେବେଳେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଚହଳ ପଡିଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ କୁଆଡେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର କାଢୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବି ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସତରେ କଣ ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର କାଢୁଥିଲେ? ହଁ ହଁ ସତ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈର କ୍ଷୀର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି କାଢି। ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କୁଆଡେ ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କଣ ତମେ 2-3ଟା ଲେଡିସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ଠିଆ କରିଦଉନ, ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପୁରା କରିଦେବି। କଣ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, ସିଧା ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହେଇଯିବି। ବାବା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ କଳା, ସେ କଳା କାରନାମା ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ରହିବେ? ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୁହଁ ଟେକା ମାରିକି ଆପଣଙ୍କର ଫଟେଇ ଦେବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି ମୁନା ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାକୁ। ମୋର ବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ବି ରହିପାରିବିନି। ଶଳା ମାରିକିରି ଟୋଟାଲ ମୋର ବେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଶଳା ମୋର ସବୁତକ ଥିଲା କଳା, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କୋଉ ଶଳା। ଉପରେ ସିନା ଧଳା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ପୁରା ଷୋଳ କଳା। ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରୁ ସବୁ ପଶିକି ମତେ ଚିଚିବେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସକାଳ ଝାଡ଼ା ବସେଇବି, ଝାଡ଼ା ବସେଇ ଆସିବି। ଆରେ ହରିଓମ ସତ୍ସତ, ହରିଓମ ତତ୍ସତ। ବାବା ବାବା ଆଇ ଟିକେ ଶୁଣ, ବାବା ଚାଲିଗଲେ। ହଉ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଶୋକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର, ଯାହା ଥିଲା ବାବା ଭଣ୍ଡ ପିରତିଙ୍କ ସହ। ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ କଳାକାରନାମା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ବାବା ଠିକ୍ ନା ଆପଣମାନେ? ତ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ତେଣୁ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ।